गेलते सॅटर्डे हांवें तुमकां सांगलां पेकोणी तुमी अनपावपा जाय पवित्र आत्मो आहा पवित्र आत्म्या आमी मानून घेतली वी वील रिलॅम विथ हिज वंडरफुल डीड्स वी वील सी द ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ एवरीथिंग इज पॉसिबल टू आवर गॉड व्हेन वी बिलीव प्रेज द लॉर्ड आमी जेन्ना सोत मानता तेन्ना those subject तुम्ही चोपाक साधारण बरी क्यूट दिसता पण you all don't know तुमच्या सायडीन आसा तो डेवल तुमकां कितलो त्रासान कितलो खोलांतल्यान घुसपोडीन आनी तेजे प्लेन मुखायले you all don't know but this plane by the precious blood of Jesus will be disappointing in our life. It will be cancel in the name, it will be rebuked in Jesus' name. His precious blood will recover us from all those bondages which are Satan trying to build in our life. Hallelujah. Hallelujah. सगळे बांदपासान हो नाडपी आमकां बांदूंक खायलोलो आसा कित्याक तेका नाका देवा शेर्यो देवाचे सैन्य घेव तेका जय जयकार केलोले तेच्या कडसून इनाम गेलो तो तुमचो कुंवर तो तुमचो राजा तुमच्या सामकाराक आसा हालेलुया हालेलुया तेका फकत तुमचो विश्वास आनी मोग जाय तुम्ही संसाराचो जायतो विश्वास आनी मोग दिला आतां तुमी देवाक दिया तो विश्वास आनी मोग ओजाया 6:6 म्हणटा म्हाका योग नाका म्हाका विश्वास जाय काय नाका विश्वास जाय तुजे कडे यस होली स्पिरिट यू कॅन डू फॉर मी you can do better things for me Holy Spirit you are the supernatural power God Holy Spirit and I knew this group is anointed we are anointed praise the Lord hallelujah 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 when a person is anointed no devil can stand in front of her praise the Lord if you believe only praise the Lord जेन्ना तू मानून घेता तेन्ना that's why तुमच्या जिबेर तेका उलासूंक जाय तो तुमचो सोमी आनी दोनी म्हणून praise the Lord तो तुमचो सोरवट तू तुमचो इश्ट तो तुमचो देव म्हणून hallelujah 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 you know each I'm telling you truth एक son